आम कही आम सरकार क्षमता को आइले आग आउटसोर्सिंग कथा बुझे ना गत वर्ष 2025 मसीहा मार्च मास 26, 27, 28 आम आंदोलन कलु प्रति मसरे हजार से सरकार बेले 297 रु 300 जन छटे होते 24 वर्ष किंतु 2 वर्ष भितर 4000 ऊर्ध लोक छटे हेले मागणा छता जोता कमल पानी बोतल सुभद्रा कालिया बड़िया जदि भोट पाई था नवीन पट्टनायक हारी न था 3000 ऊर्ध कर्मचारी कर्मचारी से समान कम को सम्मान दवा दिंतु बर्तमान जो आउटसोर्सिंग प्रथा गुड़ उच्छेद कर पुनः निजुक्ति से कथा भी नहीं आम परिवार जदि दुखरे अच्छी सी की सरकार से बीजेपी सरकार मतलब कौन ओडावासी जागले आम जागलु यार जवाब आम नेक्स्ट भोटे निश्चित सरकार को आप 23 उठे कहतु आम मान मुख आगे पकड़ 17 मसीह लगातार भाव में धारावाहिक भाव में ओडिशा रे स्वल्प हाथ टेका पारिश्रमिक काम करुवा बहु उच्च शिक्षित 70,000 कर्मचारी पेट पचड़ नहीं आंदोलन हो आंदोलन में विभिन्न पर्यायर गत सरकार आम दरमा वृद्धि इनसेंटिव प्रदान छुट्टी प्रदान और समस्या बुझापी गोटे कमिट करता आम्बुड्समैन कमिटी आम्बुड्समैन आउटसोर्सिंग आम्बुड्समैन से आंदोलन समय तत्कालीन विरोधी दल मुख्य सचेतक जे आज माननीय मुख्यमंत्री आम स्टेज को आसी आम कही आम सरकार क्षमता को आइले आग आउटसोर्सिंग कथा बुझे ना गत वर्ष 2025 मसीहा मार्च मास 26, 27, 28 आम आंदोलन कलु 2 जन विधायक सरकारी दल आसिक कहले मुख्यमंत्री आपण विचार गोटे कमिटी बसई आईन मंत्री अध्यक्षता आप आलोचना करूँ आम आईन मंत्री से आलोचना करम आंदोलन प्रत्याहार कलु आमको निष्पत्ति दिखाई आमको तुरंत मुख्यमंत्री सहित आलोचना कर समस्या समाधान करेंगे वर्ष होगा दाबी पूरण कले नहीं आलोचना कले नहीं खाली आलोचना कले नहीं आमको प्रति मसरे छटे चलैले प्रति मसरे हजार से सरकार बेले 297 रु 300 जन छटे होते 24 वर्ष किंतु 2 वर्ष भितर 4000 ऊर्ध लोक छटे हेले 20 मासर सरकार आपण कहते पूर्व मुख्यमंत्री पदवी की जीवा पूर्व सरकार आसवा पूर्व कथा देते सरकार आसवा पर भेट है ना भेट कर जदि आम भी विभांश दौचु आम कागज टी पाखे बसी अमला मान धरे दौरान जो अमला मैंने ये व्यवस्थार प्रणयन कर जो मैंने गोड़े गोड़े आमर श्रमशक्ति की शोषण कर हाथ में बढ़े दौरान से कहते अमला चलती नवीन सरकार एवं अमला मान पूरा बसीभूत कर रखिंट आंदोलन चली पदक्षेप आंदोलन चलो आम कम लोक से कथा ऊपर वाला बुझे एका माघकर शीत जाए बोली आप जानवा दरकार माघरे माघ आउची से माघरे आमको अति हेय भाव में विचार करतु आमको असहाय भावतु we can change the scenario of state we can change the history of state आम से सामर्थ्य अच्छी गोटे लोक परिवार 100 भोट संग्रह कर सरकार से भूली जावा उचित नुहे मागणा छता जोता कमल पानी बोतल सुभद्रा कालिया बड़िया जदि भोट पाई था नवीन पट्टनायक हारी न था सरकार रे प्रभाव पड़ियो पंचायत निर्वाचन रे आपन को संगठन तरफ रे जदि आसनती है मो परिचय तो देखिले थैंक यू आज हम एटी एक अभिप्राय होती जे सरकार माननीय अवलंबन करछंती विगत 1.5 मास भितर आसले भितर 3000 ऊर्ध्व कर्मचारी कर्मचारी से छटाई करछंती तेनो कहा विरुद्ध रे हम रही हम चाहूछु जे समान काम को समान दरमा दियंती एवं जो मान को छटाई करछंती
ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଆମ କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ ସେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିବୁ। କାରଣ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତାରଣାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରତାରଣା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମର ଏ ଲଢେଇ ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ, ଆମର ଲଢେଇ ସମ୍ବିଧାନ ପାଇଁ, ଆମର ଏ ଲଢେଇ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଯେ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସାବକତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ, ଏ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ଆମର ପୁରାପୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ସମାନ କାମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ କଥା ଯଦି ନେଇ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ଦେବାର କାରଣ ହେଉଛି ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁଛୁ ସେ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତୁ। ସେତିଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଧାରଣାରେ ବସିବୁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ସେ ଶୁଣିଛନ୍ତି? ଯଦି ଶୁଣିଥାନ୍ତେ ଆମେ ଏଠି କାହିଁକି ପୁଣି ଥରେ ବସିଥାନ୍ତେ? ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମହୋଦୟ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଶାସନକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲୁ। ଆମେ ଜାଣିଲୁ କିଏ ଖୁସି ଥିଲେ। ଆମକୁ ପାର୍ଟି ମାଇନେ ରଖେନି, ସେ ବିଜେପି ଆମକୁ ମାଇନେ ରଖେ ଆମର ପରିବାର। ଆମ ପରିବାର ଯଦି ଦୁଃଖରେ ଅଛି ତାହେଲେ ସିଏ କି ସରକାର? ସେ ବିଜେପି ସରକାର। ଆମ ମତଲବ କଣ? ଭୋକିର ପେଟ ଯେତେବେଳେ ଭୋକ ନାହିଁ, ଭୋକ ପ୍ରବଳ ଖାଇବାକୁ ଭୋକ, ସେତେବେଳେ କି ପାର୍ଟି? ଲୋକମାନେ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପାର୍ଟି ଜିତିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମଦ ଦଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ବଡ ବଡ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଲାଗିଥିଲା ବିଜେପି ସରକାର ବାଣ ଉଡାଉଛି, ରାମ ମନ୍ଦିରର ବାଣ ଉଡାଉଛି, ସତ କାରଣ ଧର୍ମ ଆମର ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ ହଉଛି ଆମ ପ୍ରଥମେ ଆମର ବେଦ କହୁଛି ସତ କୁହ, ସତ କହିବାକୁ କିଏ ଡରିବି, ସତ କହିପାରିଲେ ପଛ ମଲେ ମରିବି। ତାହେଲେ ଇଏ କଣ ମିଛ ନୁହଁ? ଆମକୁ ଯୋଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଆମେ ସରକାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ତମ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ପୂରଣ ହବ, କାହିଁକି ତମକୁ କରିନା ଦିଆଯାଏ? ଆମ ସରକାର ଆଇଲେ କରିବୁ କାହିଁ? ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଆମ କଥା ଶୁଣୁଛି, ଆମକୁ କହିଥିଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ବିଚାର କରୁଛୁ, ଆମେ ତମ କଥା ଶୁଣିବୁ, ତମ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ପୂରଣ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ କାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏ ଲୋଅର ଟିଏମଏଲରେ ଆମେ ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆସିକି ଏଠି ବସିଛୁ ଆମ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ। ଆମକୁ ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ଦରମା ଦିଆଯାଉ, ପରମାନେଣ୍ଟ କରାଯାଉ। ଯଦି ପରମାନେଣ୍ଟ ନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ଦରମା ଦିଆଯାଉ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ବି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମ୍ୟାଡାମ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଋତୁସ୍ରାବର 12ଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଛୁଟି ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କହିଦେଲେ କଥାରେ ରହିଗଲା, ସବୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ନୋଟିଫିକେସନ ବାହାର କଲେ କଣ ନା ଯୋଉମାନେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ସେଇମାନେ କେବଳ ଛୁଟି ନେବେ, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ରହୁଛନ୍ତି ମୋ ମା ମୋ ଭଉଣୀ ମାନେ ସେମାନେ କଣ କଷ୍ଟ ନୁହଁ, ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର କଣ ଶରୀର ନୁହଁ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଋତୁକାଳୀନ ଋତୁସ୍ରାବ ସେମାନେ ଛୁଟି ନେବା ଉଚିତ। ସେମାନଙ୍କର ଧାର୍ଯ୍ୟ ନାବି ନୁହଁ, ସେମାନେ ପାଇବେନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇମାନେ କେହି ପାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ସେ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଭଣ୍ଡାନ୍ତନି। ଆମକୁ ବହୁତ ଭଣ୍ଡାଇଲେଣି, ଆଉ ଭଣ୍ଡାନ୍ତନି। ସରକାର କଣ ଓଡିଶାବାସୀ ଜାଣିଗଲେଣି, ଆମେ ଜାଣିଗଲେଣୁ, ୟାର ଜବାବ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭୋଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବୁ। ବାଣେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତ, ଆମେ କେନ୍ଦୁଝର ଡିଭିଜନରୁ ଆସିଛୁ। ଆମେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ସରକାର ବା ବନ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛୁ। ଭାରତ ସରକାର ଓଡିଶା ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ହେଲା ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଯୋଉଥିରେ ଜୀବ ବଞ୍ଚିବ, ଯୋଉଥିରେ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ହବ, এইভাবে দায়িত্ব রখিছু আমি। কিন্তু সরকার এপর্যন্ত আমাকে দিন মজুরি হিসাবে পারিশ্রমিক দেউଛନ୍ତି এবং 24 ঘন্টা খটুছি। মোর 16 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ଆମକୁ ଦିନ ମଜୁରିଆ ହିସାବରେ ମଜୁରୀ ଦିଆହଉଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଆମକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ସରକାର କହୁଛି ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ କରିଦେବେ, ଆଜି କରିଦେବି କାଲି କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ଆଜି 16 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ନିୟୋଜିତ କରିପାରୁ ନାହିଁ। এটা হচ্ছে মুখ্য বিষয়। ଆମେ ଯଦି ଦିନ ମଜୁରିଆ ଏବଂ ଶ୍ରମିକ ହେଇଥାଉ ତେବେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯୋଉ ବାଘ ଗଣନା ହେଲା ଜାତୀୟ ପଶୁ, ତେବେ ଆମେ ତା ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଆମେ ଅସ୍ଥାୟୀ ବନ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ନେଲେ କେମିତି? ସରକାର ନିଜେ ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ଥିଲେ, ଅସ୍ଥାୟୀ ବନ କର୍ମଚାରୀ କେତେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ସର୍ଭେ କରି ଦିଆଗଲା ଏବଂ ସଠିକ ମାର୍ଗରେ ଆମେ ସର୍ଭେ କରିଥିଲୁ। ଦେଖିଲେ ନା ଜାତୀୟ ପଶୁ টাইগর সংসদ এইভাবে আমার ফুড পেট্রোলিং ইনকোয়ারি আসেট ম্যাপ এইভাবে মোবাইল কার্য যাচ্ছি, এইসব কার্য কিন্তু আমি সুরক্ষিত সুন্দর ভাবে পরিচালনা কাম করছু।
दिन राति आम बाघ भालू हाथी सहित माने जीवन को पानी छड़ी समस्त पिला कार्य कर सरकार जापार ना बड़ पदाधिकारी मैंने जापार ना ये दुखर विषय जे सब कहती अल्प दिन पर अरण्य भवन कहले समस्त पिला मोबाइल 100 किलोमीटर चलवा कंपलसरी बाध्यतामूलक करागला एवं से बाबद 500 टका लेखा मोबाइल खर्च दिया हेले आज दीर्घ 6-7 मास बीतीगला 500 टका कौन 5 पैसा अकाउंट को आसला मिछ कहता अफसर मान आम भारी दुखित कारण मिछ हो तो कर्मचारी मिछ आज्ञा मोर चाकरी 18 वर्ष जगतसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट को आई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में मुझे भाव काम कर मो ना आज्ञा आज की 18 वर्ष हो गला तो आमर पूर्वतन जो सरकार थे पीएमजी छक स्ट्राइक 2024 मसीह सी आमको कही जे हाँ आम तुम दाबी पूरण करूँ तुम जो दाबी अच्छी सब पूरण करूँ आ तुम एठू ओहरी जाओ आम जाइलु से मिछ प्रतिश्रुति रहीगला आज्ञा आमर किसी प्रतिफल हलानी आ समय आमर एबे जो अच्छा काबीरे मोहन चरण माझी सार मुख्यमंत्री से कहते ना एम हवा कथा एपर्यंत कहीं 9,000 टकर परिवार कौन चल पार विरोधी दल थे सी कथा कहते सी भाई मो भाषण दे पलि जीवी कि सी भावी नी आम कभी दिन गाड़ी बस आम काम कर किंतु आम 2025 मार्च 26, 27, 28 तारीख आसीलु सी भी आम एमएलए आचार्य और बाबू सिंह एम पकई आम मान प्रतिश्रुति देले तुम किसी गोटे कमिट करके आम तुम मान प्रतिश्रुति पूरण करूँ आज की मास कहवा कथा 2025 मार्च 24 तारीख आज है 2026 मार्च आप चिंता करूँ सी आम प्रतिश्रुति पूरण कर तो कहीं आमको एत अवहेलित करते कोरोना महामारी स्वामी स्त्री की छाड़ी चली जाऊला बापा पुआ को छाड़ी चली जाऊला कई काम को चाहू नथिले आम परिवार को घर फटो पकई जन्म माने छोट छुआ को क्षीर न दे आम जा मेडिकल सेवा करूँ आम मान कौन कर सरकार अभी देखो जो सरकार को आम आज गाजर बचाऊ सी आसु आसु दरमा मारिगला 3,50,000 कि आम आज 18 वर्ष करूँ आम दरमा हूँ 10,000 आज्ञा मैडम आप चिंता चिंता करूँ आम आपण मीडिया जनाऊँ 8,000 पछी अच्छी तो आम कौन अपराध करूँ कहीं आम तो एथरक आम पुणी आसीचु जे आम आम हक पूरण करने आमर 3टी दाबी हो जो दाबी की जो मैंने बाहर कर पुनर्निजुक्ति दि जाए आमको स्थायी निजुक्ति कम कार्य को सम दरमा दि जाए गवर्नमेंट सरकार गवर्नमेंट जी दरमा पाँच आम गवर्नमेंट सुविधा पाँच आम भी से सुविधा पाऊ गवर्नमेंट जिते प्रकार नियम बाहर कर देखो केवल आउटसोर्सिंग पिला सबुठी अच्छा कौन पिला ना आउटसोर्सिंग पिला कहीं ना जदि आम दाबी पूरण न कले टोटाल सब तत्पर बंद कर कहले आम मरबे किंतु आम हक पूरण करके घर करी गता को मात्र काम नुहे जदि लोक सरकार ट्रैक नहीं डबल इंजिन आम डबल इंजिन सरकार आम समय यहीटा करदेबू सहीटा करदेबू आज्ञा बंदा कथा कही 80 वर्ष 3,000 80 वर्ष बंद आजिका जुगे किए बचुची आज्ञा 40 वर्ष हाथ चौका लगी गाड़ी दোकान में लगी 80 वर्ष बचले से देवे आमको कौन 3,000 टका जो बिजुली कहते आम 300 टका छाड़ करूँ आज्ञा बिजुली यूनिट कौन 300 टका छाड़ कर आम छाड़ कर देखो डाली दर बढ़े चलते तेल दर बढ़े चलते गैस बढ़े चलते जो गवर्नमेंट चाकरिया जी पैसा पाई डाली दर किणुची आम आउटसोर्सिंग 10,000 पैसा ही दर किणुचु आम तो कौन अलग नियम है सरकार मानुनी कहीं निष्ठुर हिसाब से शोई रही कौन आपण जरिए हाथ जोड़ी एति प्रार्थना कर सरकार को आप चेंज उठे कहतु आम मान मुख्य आगे बखार ये द्वारा अनुरोध करुँ आज्ञा।